Danas je 30. januar i malo je hladnije vrijeme. Nije baš toliko previše toplo, ali može ipak i pored toga da se primijeti da poneka pčela izlazi napolje i donosi polen u košnicu. Vjerovatno sa lijeske i dalje. Ne baš u svim košnicama, ali u ovoj jednoj primijeti se da ima značajna količina polena, što je sigurno i dobar znak. Mada ako krenu hladnoće, kako je i najavljeno, možda se i neće baš dobro pokazati, jer ako krene leglo, tada bi mogao biti problem. Danas sam došao da obiđem pčelinjak i da čisto obavim neki kontrolni pregled i da očistim ovu košnicu koja je ugilna, da je odnesem kući, da je dezinfikujem i da sklonim je sa pčelinjaka. Ono što također može da se primijeti je da je frekvencija pčela u jednoj košnici značajna i da unose veće količine polena, dok u drugim košnicama koje su maltene na istoj lokaciji jedna pored druge nema neke frekvencije pčela, tačnije gotovo nikako da ne izlaze. Košnice su sve približne jačine, ostavljena slična količina hrane, tako da nema nekog logičnog objašnjenja. Osim možda da je u toj košnici gdje je pojačana frekvencija počelo i leglo, tako da su pčele krenule da unose veću količinu polena. To mi je jedino logično objašnjenje. Ne znam ni koliko je to baš dobro, s obzirom da će zahlađenja ovih dana. Kao što sam već ispomenuo, došao sam ovdje s razlogom da počistim ovu košnicu koja je stradala, da je čisto otvorim i pogledam malo detaljnije. Ovdje sam stavio neke novine kao utopljavajući materijal i da kupe višak vlage. To se pokazalo veoma dobro, mada neko stavlja, neko ne, ali kako ko voli. Ovdje sa strane sam imao neke satne osnove koje one nisu stigle da izgrade. To je stavljeno po strani čisto da mi ne zauzma prostor u skladištu i ima meda na ovim malo krajnjim ramama, ali nema pčela. To je ovdje, ovo je bio prošlogodišnji roj, tako da ušao u zimu sa manjim brojem pčela i pretpostavljam da je to razlog stradanja. Hrane je ostavljeno dovoljno. Kao što se i vidi, ima čak i otvorenog meda kao i zatvorenog. Evo ovdje već može da se vidi šaka pčela koja je zagnjurena u ćelije saća, što ukazuje da je bila nestašica hrane u ovom dijelu rama i vjerovatno nisu mogli da pređu ovaj drugi dio
gdje se vide značajne količine meda. Tih dana pred samo uginuće bili su malo veći minusi ovdje kod nas jer ipak je planinsko područje i pretpostavljam da je mala brojnost pčela, nemogućnost da se prebace do drugog dijela gdje ima meda, nisu mogle da dođu do hrane i da su tako i uginule. Ovdje može da se vidi i označena matica. I isto tako pčele koje su zagnjurene u saće. Isto s ove strane. Dole se vidi isto dosta pčela koje su stradale. Tako da vjerovatno uzrok stradanja je nedostatak hrane, mala brojnost pčela. Je bilo žao da spojim ovaj roj sa nekim drugim društvom iz razloga što sam očekivao da je mlada matica i da će ona moći da nadomjesti broj pčela toku sezone. I jednostavno mi je bilo žao da je ubijem i da spojim sa drugim društvom, tako da sam odlučio da ostavim, pa šta bude da bude. I evo desilo se to. Tako da nikad se ne zna šta može da se desi, uvijek je sve nepredvidivo, tako je to u pčelarstvu. Sve u svemu, opet sam u suštini zadovoljan. Ove ostale košnice su poprilično jake i mislim da neće biti nikakvih problema da izguraju zimu. Tako da sada šta ću da uradim je da ove ramove sa medom ću vjerovatno da pretopim, ne mislim da im dajem i ponovo vraćam pčelama. Čisto ispred ostrožnosti. Ostalu košnicu ću da očistim, dezinfikujem fino i da je spremim za predstojeću sezonu. Ako bude prilike da je napunim sa novim brojem pčela i da proširim količinu i brojnost pčela na pčelinjaku. Vidjet ćemo sve kakva sezona bude. Tako da to bi bilo to.